দেব সঞ্জ সলিতা হায় হায় মোর গজ মুকুতা ছিড়ি জীব সবু অড়ুয়া সুতা ললিতা তমে মো রিবন পিতা 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 রিবন পিতা তমে মো রিবন। আরে কুয়াড়ে গলা কফি টিকে আনি দউনা মু জিবি অফিস না এটি বসতেবি এমতি ଦମ୍ପ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଗିଛି ଗଲା ଗୋଟେ ସେ ପାଲା କଲେଇଛି ଆଉ କହି କହି ଶୁଣୁ ନଥିଲା ଯେମିତି 500 ଟଙ୍କା କଥା କହିଲି କେମିତି ଆଉଛି ଦେଖିଲୁ। ସେ ଗୋଡ଼ ଚିପି ଦେ ତୁ ଯଦି ଗୋଡ଼ ଚିପି ଦେ ମୁଁ ତତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବି। ନେଲୁ ଆଇରନଟା କରିଦେଲୁ। ନା ନା ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଏବେ ମୋ ଯା ଯା କରିଦେ କରିଦେ ତୁ ଆଇରନ ଯଦି କରିଦେବୁ 500 ପୁଣି 500 ମିଳିବ। ହଁ ନହେଲେ ତୁ ନେଇଯା ନେଇଯା ନେ 500 ନେଇଯା ଗଲୁ ନେ 500 ନେ ଆଇରନ କରିଦେ। ଓକେ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଉ ହଉ ହଁ ହଁ ହଉ ରଖ। ସେ ଲୋକ 1500 ଟଙ୍କା ମମି ପାଖରୁ ଆଣିକି ନା ମତେ ହଉଛି ସବୁ କାମ କରିଲେ ନା ମୋ ପଇସା ମତେ ଦିଆ ହଉଛି। ସୁଲୁ ଲୁଲୁ